हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। आज के लिचू माखा करब तार जन्य गाछ थेके लिचू पारलाम। एखन सेई लिचुटार खोसा छाड़िए निब। लिचुटार खोसा छाड़ानो हये गेले लिचुर भितरेर बीजटा बार करे निब। लिचुर भितरेर बीजटा बार करा हये गेछे। एखन तार मধ্যে सामान्य एकटु बीट लबण, एकटु शुकनो लंकार गुঁড়ो, एकटु चाट मशला और पातिलेबुर पाता दिए देब। सामान्य एकटु सरिषार तेल दिए भालो करे मेखे नेब। मेखे निले आमादेर लिचु माखा तैरी। এই আপনারা যদি লিচু মাখা খেতে চান এভাবে লিচু মাখা করে খাবেন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে এবং ভালো লাগলে আপনারা আমার পাশে থাকবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।